হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম পবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাম গতঃ পিবা স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষম সভায়বন্তরশুচি। ওম নমঃ শুচি। ওম নমঃ শুচি। ওম নমঃ শুচি। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যপ্তম येन চরাচরম তৎপ্রদম দর্শিতাম येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অত গীতার ধ্যানম। ওম মুখম করোতি বাচালম পঙ্গুম লঙ্ঘয়তে গিরিম यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अत गीतार तृतीय अध्याय कर्मयोग। श्री भगवान उवाच ओम अन्नद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न সম্ভব যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যে যজ্ঞ কর্ম সমদ্ভব। শ্রী ভগবান বললেন, যজ্ঞ কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে উৎপন্ন হয় অন্ন, অন্ন থেকে উৎপন্ন হয় প্রাণী সকল। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অত গীতার মাহাত্ম্যম। শ্রী ভগবান উবাচ ओम गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता प्रतिव्रता ब्रह्मा बोली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी। ओम अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदोत्रयी परानंदा तर्थार्थ ज्ञान मंजूरी। ओम इत्येतानि जपेत नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं लभेत नित्यं तथान्ते परमं पदम्। ओम यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवति तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। ओम सर्वेषां मङ्गलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय गीता।